यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ ने सदर ट्रंप पर बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ का काया कलास कहती हैं अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यूरोप को तकसीम करने का इरादा जाहिर किया है। वाशिंगटन का तरीक़ाकार हमारे मुखालिफिन की हिकमत अमली से मुशाबत रखता है। हमें डोनाल्ड ट्रंप की हरीफाना पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। यूरोप के पास वसाइल और सलाहियतें नहीं हैं, इसलिए अमेरिका से खरीदारी पर मजबूर है। इराक में अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारा गिरने की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने कबूल कर ली है। तंजीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि KC-135 तैयारे को फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया गया। एहतसाब अदालत पेशावर ने कोहिस्तान स्कैंडल में बैंक ऑपरेशन ऑफिसर के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम ने जाली दस्तावेजात पर 2 बैंक अकाउंट्स बनाए जिसमें 37 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मजीद जानते हैं शहाबुर रहमान से। शहाब, बताइएगा। जी देखिए, पेशावर की एहतसाब अदालत में कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार बैंक ऑपरेशन ऑफिसर को दोबारा पेश किया गया। मुलजिम हरीक शाह को एहतसाब जज मोहम्मद जफर की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 दिन की तौसीह कर दी है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम हरीक शाह निजी बैंक में ऑपरेशन ऑफिसर है और इसने जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर 2 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट बनाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने एक अकाउंट में 14 करोड़ 94 लाख 70 हज़ार रुपए जबकि दूसरे अकाउंट में 23 करोड़ 65 लाख 85 हज़ार रुपए की ट्रांजेक्शन की। नैब के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात किए हैं और इस केस में मजीद तफ्तीश जो है वो दरकार है। अदालत दलील सुनने के बाद मुलजिम को मजीद 6 दिन की जिस्मानी रिमांड के लिए नैब के हवाले कर दिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरकारी वेबसाइट्स पर हैकर्स के ताज़ा हमलों के बाद नेशनल सर्ट मजीद मुतहरिक। 300 वेबसाइट्स में से 20 का सिक्योरिटी स्कैन बाकी। नेशनल सर्ट ने मुतल्लिका इदारों को सिक्योरिटी अपडेट्स, वेब एप्लीकेशंस, फायरवॉल के मौसर नफाज की हिदायत कर दी है। तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ behzad सलीमी से। जी behzad, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, नेशनल सर्ट ने सरकारी वेबसाइट में सरकारी खामियों के जायजे के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट तेजी से मुकम्मल करने का फैसला किया है और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स की जांच के लिए 300 वेबसाइट्स का इंतखाब किया गया है। मुख्तलिफ वजारतों, मातहत महकमों और दीगर सरकारी इदारों की इन साइट्स में से 280 सरकारी वेबसाइट्स का सिक्योरिटी स्कैन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 20 वेबसाइट्स जो है उनका सिक्योरिटी स्कैन बाकी है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के सिस्टम, सर्वर्स और एप्लीकेशन में मौजूद सिक्योरिटी खामियों की निशानदही की गई है। इस हवाले से नेशनल सर्ट की दस्तावेज के मुताबिक सरकारी वेबसाइट्स में क्रिटिकल, हाई, मीडियम और लो लेवल खामियों की निशानदही हुई है और हैकिंग खतरात कम करने बहुत के लिए। शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अदायगियों से मुतालिक फैसला। नकद अदायगियां खत्म करके कैशलेस निज़ाम फौरी नाफिज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इरफान मूसाजई से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, अदायगियों से मुतालिक क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अदायगियों से मुतल्लिक जो है वो बड़ा फैसला किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नकद अदायगी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, जबकि कैशलेस निज़ाम जो है वो पूरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटल सर्विस की फीस अब कैशलेस निज़ाम के जरिए अदा होगी। इस हवाले से जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिजिटल सर्विस की अदायगी को मुकम्मल तौर पर जो है वो कैशलेस करने का नोटिफिकेशन भी जो जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि फर्द फीस हो गई। इसी तरह जो है वो दूसरी जो फीसेस है और स्टाम्प की अदायगी जो है वो अब नकद नहीं होगी। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में रिन्यू सर्विस की अदायगी के लिए किसी लिए भी जो है कैशलेस सिस्टम जो है वो फौरी तौर पर नाफिज होगा और आवाम जो है वो नाफिज होगा। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम खबर आपके साथ शेयर करें। आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारतीय दोगलापन बेनकाब। भारत की एक ही वक्त में ईरान और अमेरिका से रियायत लेने की कोशिश। आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया जो है वो सामने आ चुका है। आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारतीय दोगलापन बेनकाब हो गया। भारत की एक ही वक्त में ईरान और अमेरिका से रियायत लेने की कोशिश और आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारत का ये मुनाफिकाना रवैया है जो कि अब सामने आया है। एक मरतबा फिर से जो भारत का मकरू चेहरा है वो सामने आया है। भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई। अमरीकी जारहियत पर तनकीद की गई। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी जारहियत पर जो है वो तनकीद की है भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात करते हुए। तो यानी कि एक मरतबा फिर से जो मुनाफिकाना रवैया है भारत का वो सामने आ चुका है और भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई। रॉयटर्स ने यह बताया है कि अमरीकी जारहियत पर तनकीद की गई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस गुफ्तगू के दौरान कशीदगी
اور درپیش خطرات کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا کردار نمایاں ہے، ایرانی موقف ہے یا اپنے حرمت سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا دوغلا پن بے نقاب ہوا ہے؟ بھارت کی ایک ہی وقت میں ایران اور امریکہ سے رعایت لینے کی کوشش، جو کہ اب عالمی میڈیا پر یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ بھارت کا مغرور چہرہ جو ہے عالمی میڈیا پر ایک مرتبہ پھر سے رپورٹ ہوا ہے۔ بھارتی اور ایرانی وزراء خارجہ کے درمیان گفتگو ہوئی اور امریکی جارحیت پر تنقید کی گئی ہے۔ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دی۔ بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ آبنائے حرمت سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارتی دوغلا پن بے نقاب ہو گیا ہے، جبکہ بھارت کی ایک ہی وقت میں ایران اور امریکہ سے رعایت لینے کی کوششیں سامنے آئی ہیں۔ آبنائے حرمت سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا منافقانہ رویہ سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی اور ایرانی وزراء خارجہ کے درمیان گفتگو ہوئی، جبکہ امریکی جارحیت پر تنقید کی گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے، کشیدگی اور درپیش خطرات کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا کردار نمایاں ہے۔ ایرانی موقف سامنے آیا ہے، جبکہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ حکومت نے سستے گھروں کے لیے قرض اسکیم میں تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے۔ اسکیم کے تحت قرض کی زیادہ سے زیادہ رقم 1 کروڑ روپے تک ہوگی، جبکہ اسکیم کے تحت 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کی فائنانسنگ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے ایک بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ عوام کے لیے سستے گھروں کے قرضے اسکیم میں تبدیلیوں کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہاؤسنگ فائنانس اسکیم کے تحت گھر خریدنے اور تعمیر کرنے کے لیے قرض دیے جائیں گے۔ اسکیم کے تحت قرضے کی زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ 10 ملین مقرر کی گئی ہے۔ گھروں کے قرضے پر صارفین کے لیے جو شرح سود مقرر کی گئی ہے اس اسکیم میں وہ 5% ہوگی، جبکہ قرضے کی زیادہ سے زیادہ مدت 20 سال تک رکھی گئی ہے۔ اسکیم کے تحت 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کی فائنانسنگ کا ہدف مقرر کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے پہلے سال میں 50,000 گھروں کے لیے قرض فراہم کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ حکومت کافی عرصے سے جو ہے وہ گھروں کی کمی کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسیز بنا رہی تھی اور اس حوالے سے مختلف ڈرافٹ بھی سامنے آئے تھے، جسے اب جو ہے وہ ہاؤسنگ منسٹری کی جانب سے جو ہے وہ فائنلائز کرنے کے بعد حکومت سے اس کی منظوری کروا لی گئی ہے اور حکومت کو اسکیم کے تقریباً 321 ارب روپے کی سبسڈی دینا ہوگی۔ کمرشل اور اسلامی بینک بھی اس اسکیم میں جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے۔ اسکیم پر عمل درآمد اسٹیٹ بینک اور وزارت ہاؤسنگ کے ذریعے جو ہے وہ حکومت کروائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ گھروں کی کمی کا سامنا ہے، اور اگر میں اسلام آباد کی بات کرتا چلوں تو یہاں پر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ اس وقت گھروں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حکومت کی جانب سے یہ اقدام جو ہے وہ انتہائی مثبت ہے اور انتہائی اہم ہے، کیونکہ عوام کو سستے گھروں کے لیے جو لون تھے وہ اس وقت کافی مشکلات کا انتہائی اہم اقدام ہے۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، سعودی فورسز نے مزید 8 مسلح ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ڈرونز کو الخرج اور ریاض ریجن میں تباہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا ایسا بتانا ہے۔ 14 ڈرونز کو چند گھنٹے پہلے تباہ کیا گیا تھا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق سعودی فورسز نے مزید 8 مسلح ڈرونز مار گرائے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، اسرائیلی فوج کا ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور دیگر شہروں میں 200 اہداف پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کا ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔